ویلکم بیک ناظرین ہم یہ بات اکثر اپنے پروگرام کے اندر کرتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہوتے ہیں آپ کو کراچی ٹوڈے کے پروگرام میں نظر آئیں گے. جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں, ایک عام آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کراچی ٹوڈے کے جو سیگمنٹس اس کو حصہ بنائیں. ایک اور اہم معاملہ ہے جس کے اوپر کراچی ٹوڈے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے اور اب یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا ہے. آباد ہے جو کہ بلڈرز کمیونٹی اور تعمیراتی شعبے سے منسلک جتنے افراد ہے ان کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے, ان کی پاکستان بھر میں نمائندہ تنظیم ہے, انہوں نے اب عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وفاقی بجٹ میں جو لگنے والے ٹیکسز ہیں وہ ظالمانہ قرار دیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آصف سمسم صاحب ہیں, چیئرمین آباد, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آصف سمسم صاحب, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آخر اتنا بڑا ایشو جو ہے یہ بن چکا ہے اب آپ لوگوں کی نظر میں کہ آپ اس کو ایک طرف ظالمانہ قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. جیسے کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے, جس دن بجٹ آیا, پھر بجٹ ہونے کے بعد بجٹ اسمبلی سے جب پاس ہوا تو پھر کوئی ایک ترامیم آ گئی جس میں اب یہ کہا گیا کہ گروس جو ریسیپٹ ہے, یعنی جو پلاٹ کی قیمت بنانے کا جو ایکسپینس ہے وہ, اور پروفٹ پھر ایڈمنسٹریشن کاسٹ, ان سب پہ گروس ریسیپٹ پہ اب یہ 15% اور 10% یہ ٹیکس ایزیوم کریں گے کہ یہ ہمارا پروفٹ ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ ایزیوم کر لیا کہ ہم گروس ریسیپٹ پہ جو یہ 15% جو ہے یہ ہمارا پروفٹ ہے, جس میں کوئی اس میں ڈیڈکشن نہیں ہوگی کسی بھی حوالے سے, ایڈمنسٹریشن کاسٹ کے حوالے سے, اور وہ اس پہ ہمیں ٹیکس چارج کریں گے 45%. انڈیویجل یعنی پروپرٹرشپ پہ 45% ٹیکس چارج کریں گے, 10% اس پہ سرچارج دیں گے اور پھر سپر ٹیکس 10% دیں گے. تو یعنی آل ٹوگیدر 60% ہم ٹیکس اب یہ ہم سے لگانے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اس اماؤنٹ پہ جو یہ خود ازیوم کریں گے. تو کیا کوئی دنیا میں ایسا فارمولا ہمیں بتا دیں کہ جس میں کوئی یہ کہے کہ صرف پروفٹ ہی ہونا ہے, کوئی لاس نہیں ہونا, کوئی کم نہیں ہونا, اس کو پروفٹ تو زیادہ نہیں ہونا, کم نہیں ہونا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم سارے ٹیکس پیئر لوگ ہیں, وہ تمام ٹیکس کی جو سلیبس ہیں وہ پے کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اس قسم کے ٹیکس لگانا. پھر اس کے بعد ایف ڈی لگا دی گئی, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, چونکہ صوبے کا اختیار ہے پراپرٹی کے حوالے سے, لیکن اس پہ بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی گئی, اور 7 ہی آلریڈی اس پہ 7 سال چل رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب سنوائی نہیں ہوگی, جب اسٹیک ہولڈر آپ کے ساتھ نہیں ہے, اسٹیک ہولڈر سے آپ بات نہیں کریں گے اور اسٹیک ہولڈر کے نام پہ آپ اپنے ہی لوگوں سے مشاورت کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں اور ہماری پوری ٹیم سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی مجبوری ہے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں اور ہم ان سے درخواست کریں کہ ایک. اچھا آصف سمسم صاحب, آپ کی وکلا برادری نے پلی کس گراؤنڈ کے اوپر عدالت میں جا رہے ہیں, تھوڑا سا ہم وہ بھی جاننا چاہیں گے, اور کیا اس کے اندر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے کہ جی یہ گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی, اور وہ پلی کیا ہے, ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, ناظرین بھی یقینی طور پہ سننا چاہیں گے. جی پلی بہت سمپل ہے کہ ایک تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پراپرٹی جو ہوتی ہے, زمین ہوتی ہے, وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی کو مختاری ہے اور یہ اس کے اندر میں آتی ہے, تو اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگنا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ ایک پلی ہے ہمارا. دوسرا پلی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاریزونٹل یعنی جو پلاٹنگ کے جو پروجیکٹ ہوں گے ان پہ آپ کی ٹوٹل گروس ریسیپٹ کو ہم 15% آپ کا پروفٹ تصور کرتے ہیں. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ خود سے ہمارا پروفٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کتنا پروفٹ ہے. اسی طرح ورٹیکل پہ 10%, وہ 10% جو پروفٹ آپ نے ایزیوم کیا ہے, تو یہ ڈیم انکم یعنی آپ سمجھ لیں کہ خود سے اسسمنٹ کر لینا, یہ کہیں بھی انصاف کی بات نہیں ہے. اسی لیے انہی دو پلی پہ ہم عدالت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جس طرح تمام لوگوں کو بزنس کرنے کا حق ہے پاکستان, اسی طرح ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی کام کرنے کا حق ہے. اور اگر یہ حق چھینا جائے گا, اس حق کو اگر ہمارا جو یہ رائٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے, اس کو اگر ہمیں فریلی کام کرنے کی اجازت دی جائے گی اور یہ خود سے ایزیوم کیا جائے گا, تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں اور ان سے انصاف مانگیں. کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ سیکٹر اگر بند ہوتا ہے تو ملینس آف لوگ جو لوکل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے, ملینس آف لوگ ہماری انڈسٹری میں جو بے روزگار ہو جائیں گے.
लोकल इंडस्ट्री में हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं आसिफ साहब, आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि बंद हो जाएगा? कैसे बंद हो जाएगा? ये टैक्सेस क्या इतने की इंतहा इतने बड़े इतनी है कि इतने आपका इतने काम ही बंद हो सारे जाएगा? एग्जैक्टली देखें, इतने सारे टैक्सीज पे 2 साल से हमारा काम इतना मुतासिर है कि सारा इन्वेस्टमेंट दुबई और दूसरे मुल्कों की तरफ जा चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो 40% रिमिटेंस हमें देते थे, वो सारे का सारा डाइवर्ट हो चुका है दूसरी कंट्रीज की तरफ, जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं कि दुबई लीग जो है $11 अरब की उसको मिली है, तो वो 2022 तक का डेटा है, 2024 तक का डेटा उससे ज्यादा डबल होगा वो। तो हमारा ये मानना है कि अगर 20% पे हम काम कर रहे हैं, उस पे जो बजट से पहले था, लेकिन बजट के बाद आज हम समझते हैं कि 60% तक एफईडी के अलावा जो टैक्सी हम पे लगने जा रहे हैं, तो इतने सारे टैक्सीज में ये मुमकिन ही नहीं है कि हम काम कर सकें, और ये मुमकिन ही नहीं है कि गरीब आदमी अपना घर बना सके। ये मुश्किल नहीं, अब नामुमकिन हो गया है कि कोई गरीब आदमी अपना इस मुल्क में घर बना सके। अच्छा आसिफ साहब, अगर हम एक सादा जबान के अंदर जानना चाहेंगे, जी जनाब 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो सरकार इसके अंदर से कितने टैक्स की मद में पैसा जो है वो अपने पास रख सकती है? थोड़ा सा बता सकते हैं कि जी इन टैक्सेस के अंदर इतना पोर्शन जो है वो हमें सरकार को देना पड़ेगा, चाहे वो खरीदो फरोख्त का मामला हो या कोई और मामला हो? देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने हमारा प्रॉफिट एज्यूम किया कि 15% हम प्लॉटों पे जो भी रिसिप्ट हमारे पास आएगी उस पे ये कहते हैं कि 15% हम प्रॉफिट उसको तस्वुर करेंगे। यानी 1 अरब का अगर कोई सेल दिखाता है तो 15 करोड़ रुपए इसको ये प्रॉफिट एज्यूम करेंगे, और 15 करोड़ पे 60% अलग, 3% एक्साइज ड्यूटी अलग, और जो ट्रांसफर और रजिस्ट्री के जो चार्जेस है वो अलग। तो यानी 60% से ज्यादा उस पे वो टैक्स लेंगे हमारी ग्रॉस रिसिप्ट पे। तो लाजमी ये पास ऑन तो उसी एंड यूजर को होना है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने 120 गज का मकान उसने लेना है, या 180 गज का या 60 गज का मकान लेना है, या 1200 फुट का फ्लैट लेना है, या 800 फुट का फ्लैट लेना है, तो ये सारे का सारा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रॉस रिसिप्ट का मतलब होता है कि उसमें वो जो इन्वेस्टमेंट थी प्लॉट की वो भी शामिल हो गई, उसमें वो जो इंटरनल डेवलपमेंट वर्क है वो भी शामिल हो गया, तमाम अखराजात एनओसीज के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 25% वो भी शामिल हो गई। इन सबको मिला के टोटल ग्रोथ रिसिप्ट पे ये कहते हैं कि 15% हम उसको अज्यूम करेंगे कि आपने उस पर प्रॉफिट ले लिया। यानी मैं प्लॉट जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको भी प्रॉफिट में लेके जा रहे हैं, जो इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस है उसमें जो अखराजात है उसकी ग्रोथ रिसिप्ट पे भी 15% प्रॉफिट को शामिल करेंगे। अच्छा आसिफ साहब देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूं और जहन में भी उठती है और बहुत सारे सुनने वालों के जहनों के ऊपर भी उठ रही होगी अंदर, कि बात ये है कि जब आप लीगल बिजनेस को मुश्किलात में उसमें पैदा करते हैं, टैक्सेस में इजाफा करते हैं, तो एक इलीगल सिस्टम जो है और एक पैरेलल करप्शन का एक सिस्टम जो है उसकी एक एंट्री होती है, उसका एक सिस्टम जो है, उसका एक पाथ जो है वो बनना शुरू होता है। अगर लीगल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर इस तरह के टैक्सेस के अंदर मुश्किलात आएगी, तो इलीगल तरीके से क्या क्या चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी? हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर भी पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि जो हमारी बातचीत हो रही है बहुत सारे लोगों के साथ वो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपने जो निशानदेही की, मैं भूल रहा था शायद, कि सबसे ज्यादा खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो इलीगल तामीरात करते हैं। वो आपकी टैक्स नेट में नहीं है, उनको कोई रिसिप्ट, लीगल रिसिप्ट उनको इशू नहीं करनी, उनको कोई ऐसा कोई किसी अथॉरिटी में जाके रजिस्टर्ड नहीं होना, उनको नक्शा पास नहीं कराना। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि आपने ये लाइसेंस दे दिया इलीगल काम करने वालों को कि आपके लिए ये शहर, ये मुल्क टैक्स फ्री जन्नत है और आप इसमें काम करें। जो भी कानूनी काम करना चाहेगा उसको हम इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल है कि कुछ साल पहले हमें बैन लगा दी गई थी कि G+2 से ऊपर कोई तामीरात नहीं होंगी कानूनी, लेकिन इलीगल आपने देखा कि उसी टाइम में जो पूरा शहर जंगल बन गया, लोगों की छतें बिकने लगी, छतों पे फ्लोर डलने लगे, रेजिडेंशियल पे पोर्शन बनने लगे, तो आपने सीधा सीधा उनको खुला लाइसेंस दिया कि वो अब काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है कि जो भी अगर काम करना चाहता है इस सेक्टर में तो वो इलीगल काम करे, उसके लिए उसको बहुत ज्यादा उसको स्पेस दे दिया गया और लीगल वालों को बैन कर दिया गया कि लीगल वाले अब काम नहीं करेंगे। और इसका नतीजा ये होगा
کہ ایک تو آلریڈی 60% سے زیادہ انویسٹر ہمارا ڈائیورٹ ہو چکا ہے دوسرے ملکوں کی طرف, یہ جو بچا کچا تھا یہ بھی چلے جائے گا. تو آپ کیسے جان چھڑائیں گے آئی ایم ایف سے جب آپ کی لوکل انڈسٹری مضبوط نہیں ہوگی؟ آپ کیسے جان چھڑائیں گے جب آپ کے ملک میں بے روزگاری پھیلے گی؟ آپ کیسے اسٹریٹ کرائم کو روکیں گے جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا؟ مہنگائی دن بدن دگنا تگنا ہوتی جا رہی ہے, لیکن جو روزگار کے مواقع ہیں وہ آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے یا ہماری انڈسٹری کا یہ ماننا ہے کہ اگر اب کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں بچا اس کے علاوہ کہ ہم عدالت سے رجوع کریں اور ان سے درخواست کریں کہ خدا را اس ملک میں لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دیں تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی بین لگائی جاتی ہے, جس بھی شعبے پہ بین لگائی جاتی ہے, میں ایگزامپل کسٹم کے حوالے سے دے دوں کہ جب ڈیوٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں تو بالکل. اسمگلنگ بڑھ جاتی ہے, بارڈر سے چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ شہروں میں بکنی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کو ڈیوٹیاں بڑھانے سے فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر ٹیکسز بڑھائیں گے تو لیگل تعمیرات ختم ہو جائیں گی اور انلیگل کی بھرمار جو آپ نے کہا تو اس میں وہ آسانی بھی ہوتی ہے, ان کو گیس کا کنیکشن بھی مل جاتا ہے آسانی سے, ان کو بجلی کا کنیکشن بھی مل جاتا ہے, ان کو کوئی ایشو تمام فیسلٹیز مل جاتی ہیں, اور شہر کا شہر جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے اوپر تو لوگ شور مچا ہی رہے ہیں. اور یہ احتجاج تو مطلب یہی وجہ ہے نا کہ آج پانی کی جو صورتحال ہے وہ بھی مسائل ہے, دیگر بلدیاتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک جگہ جہاں پر 100 لوگوں کی جگہ تھی وہاں 1000 بندہ آ جائے گا تو مشکلات ہوں گی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تکلیف ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کو, آپ پاکستان کی جو تعمیراتی شعبے سے منسلک افراد ہیں, جو بلڈرز ہیں, بلڈرز کمیونٹی ہے, ان کو لیڈ کر رہی ہے آپ کی ایسوسیشن, آپ چیئرمین ہیں, آپ مختلف فورمز میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جی وفاقی بجٹ میں اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی گئی جب یہ بجٹ بنایا گیا. ابھی بھی وفاقی حکومت کی جانب سے کسی نے رابطہ کیا ہو, آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہو, کسی نے کوئی بات, کم سے کم وہ کہتے ہیں گڑ نہ دو گڑ جیسی بات کر لو, کوئی اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آئی ہو, کسی نے بولا ہو کہ جی بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے دیکھتے ہیں؟ میں اسی بات کا تو افسوس ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے ایک انڈسٹری کو جو کہ سنگل پلیٹ فارم ہے پاکستان میں, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, وہ قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہم سے بات کریں, وہ قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ ہم سے مشاورت کریں, وہ ہم سے پوچھیں. ہم آپ کو فورن ایکسچینج بڑھا کے دے سکتے ہیں, ہم آپ کی لوکل انڈسٹری کو بوسٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ٹیکس میں ریونیو بھی بڑھا سکتے ہیں. جب لیگل تعمیرات بڑھیں گی, ایکٹیویٹی بڑھے گی تو آپ کو ٹیکس بھی ملے گا. لیکن بجائے اس کے آپ اس طرح کے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں, یا ایسا ایک ماحول آپ نے کریٹ کیا ہے کہ جیسے آپ نے مجھے کہا کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم نے لیٹرز بھی لکھے, ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی, ہم نے چینل کے تھرو بھی ریکویسٹ کی, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے, نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے. اچھا آصف سمسم صاحب, میں آپ سے بالکل ایک سچائی کے ساتھ چاہوں گا یہ بات بتائیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ آپ کی کمیونٹی کے, آپ کے دوست جو ہیں وہ ترکی دبئی میں انویسٹمنٹ کی طرف رخ کر رہے ہیں. وہ فون کالز پر کیا وہاں کے نظام کے حوالے سے بتا رہے ہیں, وہ کہاں کی کیا پروفٹ مارجنز کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا کمپیریجن بھی بات ہو, کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ آپ کے کچھ دوست جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہیں جو کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کوشش کر رہے ہیں, تو وہ وہاں کا کیا منظر بتا رہے ہیں, اور کیا یہاں کے بلڈرز کو وہاں چام نظر آئے گا, تو وہ کن بنیادوں پر آئے گا, کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ وہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس وقت, اطلاعات ہیں ہمارے پاس آصف صاحب؟ جی دیکھیں, بالکل صحیح بات ہے نا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, انویسٹرز کام کرتے ہیں, انویسٹرز وہاں جائے گا جہاں اپرچونٹی ملے گی. اور پچھلے 1 سال کا میں ڈیٹا آپ کو دبئی کا بتا دوں کہ جو پلاٹ 100 درہم پر اسکوائر فٹ ملتا تھا آج وہ 260 درہم کا ہو گیا. یعنی آپ سوچ لیں کہ ہمارے یہاں پچھلے 1 سال میں جو پلاٹ اگر 2 لاکھ روپے گز تھا تو وہ آج 1 لاکھ روپے گز بھی نہیں بکتا. تو ہم بیک کی طرف چلے گئے, اور یہی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. اور جہاں تک آپ نے کہا تو وہ کیا اپرچونٹی دیتے ہیں, تو ان کا بڑا صاف میسیج ہے کہ آپ کو ہم ریزیڈنٹ پرمٹ بھی دیں گے, آپ کو ہم پاسپورٹ بھی دیں گے, آپ کو ہم ٹیکس ایگزمپشن بھی دیں گے, لیکن شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس سیکٹر میں کام کرنا ہے, ہاؤسنگ, کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ میں. تو لازمی جس کنٹریز کا آپ نے نام دیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایکٹیویٹی ان کے ملک میں ہوگی تو ان سے ان کی لوکل انڈسٹری چلے گی, ان کو فورن ایکسچینج ملے گا. تو آپ نے تو لات ماری ہے ہمیں, اور یہ جو گئے سارے یہ تو تنگ آ کے چلے گئے. اگر 2 سال سے یہ بہت اچھا تھا تو لوگ کیوں ڈائیورٹ ہو گئے؟ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہاں اپرچونٹی کریٹ کرتے, آپ کے تو اپنے لوگ تھے آپ کے پاس کام کرنے والے, اور جو آپ کی اطلاعات ہیں وہی ہم بھی
देख रहे हैं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाएं, आपके पड़ोसी मुल्क 2 घंटे का सफर है दुबई का, वहां देखें कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको एक्टिविटी करते हैं तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, स्टेबिलिटी है बायलॉज के अंदर, और उनको प्रॉफिटेबल भी है, और सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन का भी उनको डर नहीं है। तो लाजमी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हमेशा सेफ हेवन की तरफ जाएगी। वो बहुत डरपोक होती है, उसको डराएंगे वो डर जाएगी। अच्छा आसिफ साहब, हम ये बात देखें करते हैं कि जी आम आदमी तो इस वक्त ना जो डिस्कशंस चल रही हैं कि जी मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, यहाँ मुश्किल हो गया है, तमाम जो नेगेटिविटी है जो आ रही है, हम आम आदमियों की तो हम बात करते हैं, जो नौकरी पेशा अफराद हैं वो कहते हैं बस किसी तरह जो है ये बातें चल रही हैं, लिटरली चल रही हैं, लोग खौफजदा हैं, परसेप्शंस के ऊपर जो है ज़्यादातर काम होता है, एक परसेप्शन, एक माहौल बन चुका है कि जनाब किसी भी तरीके से बाहर जाया जाए। बिजनेस कम्युनिटी की क्या परसेप्शंस है, बिजनेस कम्युनिटी के कॉरिडोर्स में किस तरह की बातें चल रही हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगा ताकि मैं चारों के रिकॉर्ड का हिस्सा बने। शायद हो सकता है कि किसी वफाकी नुमाइंदा ये प्रोग्राम सुन रहा हो, देख रहा हो, उस तक बात जाए कि आप लोगों की कम्युनिटी और जो ताजिर बरादरी है उनके दरमियान आखिर गुफ्तगू क्या चल रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ इन तमाम चीज़ों को लेकर, और अभी जो वफाकी बजट बिलखुसूस आया है उस पर लेकर। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, ये तो एक आम आदमी का आपने सोच बताई, क्योंकि जो आम आदमी फेस करता है डे बाय डे वो इस पे बात करता है। लेकिन अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान से अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहीं भी नहीं है दुनिया में। Okay. और अगर यहाँ पे अगर पॉलिसीज ठीक कर दी जाए, यहाँ पे ओवरनाइट बायलॉज को, ओवरनाइट पॉलिसीज को चेंज ना किया जाए, हमें अगर पीसफुल इन्वायरमेंट में, हमें अगर एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने दिया जाए कि जिसमें हम लोगों को घर बना के दे सकें या बिजनेस कर सकें, तो पाकिस्तान से अच्छा मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ पॉलिसीज का इशू है। अगर ये स्टेक होल्डर्स को साथ, आज भी मैं कहता हूँ कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी को वो अपने साथ बिठाएं, उससे मुशावरत करें, और उनकी मुशावरत से अगर वो आज भी शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि ये वो सरमाया या वो ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस जो पाकिस्तान से डाइवर्ट हो गई वो इंशाअल्लाह ताला वापिस पाकिस्तान आएंगी। और मेरा ये मानना है कि ये मुल्क है तो हमें, इस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, और हम आज भी मायूस नहीं है, कोशिश करते रहेंगे कि कोई ना कोई टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ये सारी चीजें ठीक हो जाए। इसलिए कि पॉलिसीज बनाते वक्त अगर आप नॉन स्टेक होल्डर्स को, या जिनको पता नहीं है, यानी जिनका शोभा नहीं है, वो राय देंगे या उनकी राय पे आप बजट बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ उसी तरह के बजट आते रहेंगे, और पाकिस्तान के लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें आपको सुनने में मिलेगी। लेकिन मैं फिर भी एक बिजनेस कम्युनिटी और एक एज ए चेयरमैन आबाद में कहता हूँ कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है काम करने के लिए, लेकिन उनको समझना चाहिए कि IMF की जो शराइत होती है वो अपनी जगह होती है, लेकिन उसमें आपको ये देखना चाहिए कि इन शराइत से आपकी लोकल इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम ना IMF से जान छुड़ा सकते हैं, ना इस किस्म की लोगों में जो एक परेशानी है या जो सोच है उससे भी हम जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि अब भी वक्त है कि हुकूमत को इन चीजों को ठीक करना। अच्छा, हुकूमत की आपने बात की आसिफ समसम साहब, आपने हुकूमत की बात की, हुकूमत ये बात भी कहती दिखाई देती है कि जनाब एक सेक्टर है जिसको टैक्स देना चाहिए, जो टैक्स दे सकती है, जो कि साहिब इस्तेदाद हैं वो दे सकते हैं। अब कौमी खजाने को भी और पाकिस्तान को भी आप जैसे बिल्डर्स और कम्युनिटी की ज़रूरत है। अब टैक्स ना लें तो फिर किस तरह पाकिस्तान के कौमी खजाने और बिलखुसूस इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है? ऑल्टरनेटिव अगर ये नहीं होता, मतलब जिन टैक्सेस के ऊपर चले, आपको मान लिया तहफ़्फ़ुज़ात है, 1 मिनट के लिए सरकार कहती है ठीक है, मगर अगर ये नहीं करती तो फिर दूसरा रास्ता कौन सा है कि हुकूमत को जो पैसे चाहिए रियासत चलाने के लिए वो भी वो ले सके और आपका भी मसला हल कर सके? कोई ऐसा प्लान है आपके पास? एग्जैक्टली देखें, एक तो मैं चाहता हूं आप आज के आपके चैनल की तरफ से लोगों में ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि ये जो परसेप्शन दिया लोगों ने कि ये रियल एस्टेट सेक्टर टैक्स नहीं देता, आज बजट से पहले हम 39% टैक्स देते ओके। और उससे 39% टैक्स हम पे कर रहे थे अपने प्रॉफिट पे। आप सोचें कि परसेप्शन ये दिया गया कि ये सेक्टर जो है टैक्स नहीं है। हमारा कहना, हम कभी टैक्स बचाने की बात ही नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप हमें मौका दें और आप फेट ना करें, आप लोगों को डराएं ना, आप लोगों को ये ना कहें
कि इस सेक्टर में जो काम करेगा वो मुश्किल में आएगा, तो आपको ये सेक्टर पहले भी कमा के देता रहा है, ये सेक्टर अब भी कमा रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी बनती है उसकी ट्रांसफर वो टैक्सेस अलग है। ये जो 39% बजट से पहले के जो टैक्स है उसके अलावा ये टैक्स है जो ट्रांसफर पे आपको मिलते थे, जो बाकी स्टैंप ड्यूटी सूबे को मिलती थी। तो ये उनको करना ये चाहिए कि जो टैक्स नहीं देता, चाहे वो मेरे सेक्टर से, उसको टैक्स लेना चाहिए, और नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का होना ही नहीं चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, इसी के एवेन्यू बढ़ाते आपने जो आपका चलता हुआ एक सेक्टर है उसको आप बंद करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा साइंस है, ये कौन सा अकाउंट्स है जो आपको ये सिखा रहा है कि जो सेक्टर चल रहा है उसको हम बंद कर दें, और बजाय इसके कि हम इस सेक्टर को सपोर्ट करें, 2 साल से बंद था, उसको उसकी पीठ पे हाथ रखें, उससे कहें कि हम आपकी मदद करेंगे। हमने कोई सब्सिडी तो नहीं मांगी, और हम कर क्या रहे हैं, हम तो घर वर्टिकल के बनाते हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा घर नहीं है, तो आप जितना भी हमें बोझ डालेंगे वो जाके आखिर में उस गरीब आदमी को पास ऑन हो जाता है। मैं बिल्कुल, आपने गरीब आदमी की बात की आसिफ साहब, आपने गरीब आदमी की बात की। मैं ये चाहूंगा कि जो 80 गज 120 गज और ये फ्लैट्स वाले जो बायर होते हैं, ये एक आम आदमी होता है, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक, पूरी जिंदगी जमा पूंजी करके खरीदता है, वो किस तरह मुतासिर होगा इन टैक्सेस की, किस तरह भेंट चढ़ेगा, हम ये भी चाहेंगे कि आप इसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें। देखिए बहुत सादा सी बात है, बहुत सादा सी बात है कि मुझे जो कॉस्ट आएगी मैं उसमें प्रॉफिट प्लस करके ही दूंगा ना। बिल्कुल। तो आप मेरी जितनी कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे उस गरीब आदमी को वो महंगा मिलेगा। मैंने तो ये भी कहा कि आप पाकिस्तान के तमाम शहरों के आउटस्कर्ट्स में आप चाहते हैं कि ये बेघर लोग घरों के हो जाएं, तो 10 साल के लिए उनको एग्जेम्पशन दे जो पहला घर बना रहा है, यानी जो पहला घर बना रहा है उसके जो बनाने में जो लागत आती है उसको जो बना रहा है उसको वो एग्जेम्पशन दे, ताकि वो कम पैसों में लोगों को पास ऑन कर सके, लोगों को घर दे सके। तो बजाय इसके कि कोई आप जामिया पॉलिसी बनाते, आप लाइन ड्रॉ करते। हमने कभी नहीं कहा कि 4000 गज के बंगले को आप छोड़ दें, हमने कभी नहीं कहा 1000 गज के बंगले को छोड़ दें। हम तो वर्टिकल तामीरात के लोग हैं, 120 गज 80 गज 240 गज के प्रोजेक्ट ये लेके आते हैं जो बिल्डर्स से डेवलपर्स हैं। तो उनको आप अगर सख्ती करेंगे तो आप उनको नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली उनको सख्ती कर रहे हैं जो एंड यूजर है। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को घर मिले, आपके वसाइल नहीं है, तो आप हमें सपोर्ट करें, हम लोकल इंडस्ट्री भी प्रमोट कर देंगे, हम ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस भी बढ़ा देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप हमारे साथ बैठे तो सही, आप हमें कन्विंस कर दें या आप हमसे कन्विंस हो जाएं, लेकिन आप बैठेंगे ही नहीं तो फिर इसी तरह से तनकीद भी होती रहेगी। नहीं तो आसिफ साहब, ना बैठने की वजूहात क्या हैं, ना बैठने की वजूहात क्या हैं, आप क्या समझते हैं? मुझे यकीन करें कि कभी ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में, लेकिन ये पहली बार हुआ कि कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उन्होंने अपने इतराफ में जो अफलातून रखे हुए हैं वो ये समझते हैं कि वो अकले कुल हैं, और उनको कोई परवाह नहीं है कि एक आम आदमी को क्या असर पड़ेगा, एक आम आदमी के लिए घर की तामीर कितनी मुश्किल हो जाएगी, एक आम आदमी किस मुश्किल से जो है अपना गुजारा करता है, वो रेंटल में रहता है, वो रेंटल पे नहीं कर सकता, बिजली का बिल पे नहीं कर सकता। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो कच्ची आबादियां बढ़ती जाएंगी। कच्ची आबादियां बढ़ने का मतलब है कि नॉन एड्रेस लोग जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, ये सारी अनप्लान्ड सिटी तैयार होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनप्लान्ड सिटी तैयार होगी तो और मसाइल दीगर जो हैं वो भी बढ़ेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर अब मसला ये है ना कि हम देखते हैं कि एक आम आदमी तो ये देखता है कि जनाब मुझे कहाँ बचत हो रही है। अनप्लान्ड सिटी जो कि चोर दरवाजे से बनती दिखाई देती है, उसके अंदर तो पैसे ही नहीं लगते और वो सस्ती मिल जाती है, तो रुख जो है उस तरफ चला जाता है, बाद में उसमें नुकसान भी होता है शहरियों को। तो इससे क्या होगा, 10,000 आदमियों के लिए जो आपने सोसाइटी बनाई थी उसमें 2 लाख आदमी रहेंगे अगर इलीगल तामीरात होंगी। तो फिर आपको पानी का भी इशू होगा, गैस का भी इशू होगा, बिजली का भी इशू होगा, जो आपको नजर भी आ रहा है, जिसका आपने जिक्र भी किया कि कराची के बहुत से इलाके हैं जिसमें ये शुरू हो गया कि लोगों के घरों में पानी इसलिए नहीं है कि वो डिजाइन ही 10,000 की थी और 2 लाख लोग गए थे। तो जब मैंने कहा ना कि हर चीज का आफ्टर इफेक्ट होता है, कि आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसका आफ्टर इफेक्ट होता है, तो आप नहीं देख सकते, हम तो देख सकते हैं, हमारी फील्ड है। अच्छा आसिफ साहब, अदालत में जाने का फैसला हो गया है, तमाम बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीम आपकी है, आप चेयरमैन है, आपने फैसला कर लिया है। अब
आगे का लाएमल क्या होगा? बात सिर्फ अदालत और कानूनी कार्रवाई तक ही महदूद रहेगी या इससे आगे का भी कोई और भी प्लान है कि जी प्लान 2 ये है, हम ये करेंगे, अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये नहीं होता? क्या प्लान है, हम ये चाहेंगे। और आखिर में मुतालबा अब आपका क्या है हुकूमत से? देखिए, प्लान भी आप जानते हैं कि हमारे ना कोई सियासी अज़ाइम होते हैं, ना हमारा कोई सियासी एजेंडा। हमारा प्लान भी क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे साथ, तो इन्वेस्टर्स काम करते हैं। हमारा प्लान भी क्या होता है कि अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम कोशिश करके भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम भी चले जाएंगे। आप भी मुल्क छोड़ के, मुझे तकलीफ हो रही है आसिफ साहब आपकी ये, मतलब मैं खुद फील कर सकता हूँ कि कारोबार वैसे नहीं है, प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं, और जो बिज़नेस कम्युनिटी जो इंगेज कर सकती है वो ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत तकलीफ दे बात आखिर में कह के गए हैं कि अगर कहीं से भी हमें कुछ नहीं मिलता और हमें फ़वाइद नहीं मिलते, हमें मतलूबा नताइज नहीं मिल पाते, हम कारोबारी एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ करने जोगे नहीं होते, तो सिर्फ हमारे पास फिर ये ऑप्शन है कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। अब ये सोचने की बात उन तमाम जो इक़्तिदार में बैठे अफराद हैं उनके लिए, ये तमाम सोचने की बात हुक्मरानों के लिए जो ऐवान में बैठे हैं, ये तमाम पॉलिसी मेकर्स के लिए है कि इतनी बड़ी एसोसिएशन के चेयरमैन जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं तमाम बिल्डर्स कम्युनिटी की, जो कि सरमाया लाने की बात करती है, रियल इस्टेट हर जगह एक अहमियत रखता है, वो ये कहते हैं कि अगर पॉलिसी बेहतर नहीं हुई, हमारी नहीं सुनी गई, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, मुल्क छोड़ कर चले जाएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।